पृथ्वीर अनेक देश में यही घटे जितेबाला सोशल मीडिया जरिया पिला माने एकाठी हुंती व्यवस्था को बदलैवाई चिंताधारा को नुआ करी आनिबाई एमाने चेष्टा करते जो नुआ नुआ इतिहास पृथ्वी रे तैयारी होइछि। आम व्यवस्था रे सेभली एक बड़ परिवर्तन लक्ष्य करा जाउछि कि मते लागुनी हठात एक बड़ परिवर्तन आसीजिवो। काक्रोच जनता पार्टी ऑनलाइन रे रही व्यवस्था को समालोचना करिवो। काक्रोच जनता पार्टी नेता को काठगड़ारे ठिया करिवो, जनमत को जागृत करिवो, किंतु हठात व्यवस्था को परिवर्तन करि पारिबो कि? सेभली एक परिवेश आम देश रे तैयारी होइछि कि जेतेबेले युवक मानकर असंतोष दाना बांधिबो आउ यह एक बड़ आंदोलन रूप नेब। महुआ मैत्रंक कथा कहतु, टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद को कथा कहतु, आउरी अनेक नेता जो माने काक्रोच जनता पार्टी रे असरपा जनता पार्टी रे जोग देवा पाई इच्छा प्रकाश करुछे। ए तालिका लंबी लंबी चली भारत वर्षर संघर्षर कहानी, दुख आउ असंतोषर कहानी यही काक्रोच जनता पार्टी जरिया पदाक आसुची। किए जानिछि यह एक आंदोलन रूप नब कि नाही। नमस्कार दर्शक बंधु, ए देशर जनता जानी नथिले जे हठात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे एक बड़ मूवमेंट आरंभ होइजिवो एवं एई मूवमेंट बा आंदोलन प्रतीक हब असरपा। असरपा आपणक घरे थिबे, असरपा सहित आपण माने परिचित थिबे। अंधारुआ जगार असरपा रहे, असरपा को आमे समस्ते घृणा करू। असरपा सबु परिस्थिति रे बंची जाई पारे। आम पाई सबुठारु घृणित कीट हेउची असरपा। आउ आम व्यवस्था रे युवक माने सतरे कौन सही घृणित असरपा की? एई बिंदु परे सारा देश रे एबे आलोचना जारी रही। जेतबले भारत वर्षर सुप्रीम कोर्ट रा चीफ जस्टिस कहउचंती युवक माने अनएम्प्लॉयड युवक माने जो मानक पाखरे चाकरी नाही, काम नाही, से माने हुचंती असरपा। जो असरपा माने व्यवस्था को अटैक करूचंती, से माने सोशल मीडिया बनी जाउचंती, से माने मीडिया भितरे रहउचंती, से माने आरटीआई एक्टिविस्ट ही जाउचंती, आउ से माने समस्तन को अटैक करूचंती। परवर्ती समय रे यह एक मूवमेंट रे परिणत हला। मे 15 तारिख रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही कथा कहिथिले। परवर्ती समय रे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे भारत वर्षर जने युवक जे बोस्टन यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ती, सी ऑनलाइन रे गोटे पार्टी रो कथा कहले जार ना हेउची काक्रोच जनता पार्टी अर्थात असरपा जनता पार्टी। ए असरपा जनता पार्टी रो सबुठारु बड़ कथा हेउची जे इंस्टाग्राम को युवक माने व्यवहार करती, जेन जी व्यवहार करती, से माने अधिक रु अधिक पसंद कले एवं 4-5 दिन भितरे एक नुआ कथा देखिबा पाई मिलिला। सारा देश रे 15 मिलियन रु अधिक अर्थात 1.5 कोटी रु अधिक लोक यह सहित जोड़ी हुई गले एवं काक्रोच जनता पार्टी वर्तमान गोटे परे गोटे पोस्ट करुची। जो पोस्ट को लक्ष लक्ष संख्या रे युवक माने पसंद करुचंती, लाइक करुचंती। दर्शक बंधु, काक्रोच जनता पार्टी कौन कहूची? को माने यार मेंबर हेई पारिबे जे अलसुआ हेइथिबो, जा हाथ रे मोबाइल थिबो, दिन राति जे मोबाइल भितरे थिबो एवं जे अन्य को गाली दे पारुथिबो, रैंटिंग जहाँ को इंग्राजी रे कुआ जाए, से माने हुचंती यार मेंबर। काहेकि असरपा कथा कुआ जाउची? काहेकि अलसुआ आउ बेरोजगार थिबा युवक मानक कथा कुआ जाउची? जो बेरोजगार बा बेकारी मानकु ताच्छल्य करा जाइछि, सेई बेकारी माने काहेकि बेकारी बनिचंती? ए होउची मूल प्रश्न। काहेकि से माने असरपा बनिचंती? काहेकि से माने अटैक करूचंती? काहेकि व्यवस्था को से माने पसंद करूनाहंती? यार कारण हेउची जे युवक मानकर कथा को केही सुनु नाहंती। यह होउची अभियोग।
ସେମାନେ ଅସରପା ଏଇ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମ ଯୁବକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୀଟ, ଅସରପା, ଏମାନେ ଘୃଣିତ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅସରପା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଖରାପ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେ ଆପଣ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ସଦସ୍ୟମାନେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅସରପା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବା ଅସରପା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତୀକ ଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏମାନେ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା, 23 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର କଥା, ଜେଏନ୍ଜିର କଥା। ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅସରପା ହେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ 15 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜରେ ଫଲୋଅରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8.7 ମିଲିୟନ। ଯଦି 8 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 4 ଦିନ ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନଲାଇନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭିତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି 15 ମିଲିୟନ, 1.5 କୋଟି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ 4 ଦିନ ଭିତରେ? ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି କି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରବ ସ୍ପ୍ରିଂରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଦାନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏଇଭଳି ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନୂଆ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଇତିହାସ ପୃଥିବୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଭଳି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି କି? ମତେ ଲାଗୁନି ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନଲାଇନରେ ରହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବ। କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିବ, ଜନମତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି? ସେଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ହେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ? ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ହଠାତ୍ ଏହା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନଲାଇନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିବ। କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିବ ଯେ କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହଉଛି, କାହିଁକି ବେକାରୀ ବଢୁଛି, କାହିଁକି ଅର୍ଥନୀତି ଖରାପ ହଉଛି, ଆମ କଥାକୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି? କାହିଁକି ଶୁଣିବେନି? ହୁଏତ এইଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ପିଲା କଥା, ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର କଥା, ବେରୋଜଗାର ଥିବା ପିଲାଙ୍କର କଥା, ନିଜ ଦୁଃଖ କହିପାରୁନଥିବା ପିଲାଙ୍କର କଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଚାକିରି ପାଉନାହିଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପିଲାକୁ ଦୋଷ ଦେବା କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି ପିଲା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନାହିଁ।
किछि लोकंक हाथ रे क्षमता रहुछि, किछि लोकंक हाथ रे संपत्ति रहुछि, किछि लोकंक हाथ रे सब किछि रहुछि, बाकी लोक माने एई भଳି असरपा हेई बुलुचंती, अन्य को समालोचना करूचंती, गाली दउचंती, फल किंतु किछि होउनी। नुआ एक राजनैतिक परिभाषा पाई चिंता करा जाउछि, चेष्टा करा जाउछि। आम आदमी पार्टी रे काम करुथिबा एई युवक जनक जे एई बड़ी काक्रोच जनता पार्टी रो परिकल्पना कले, से जानती गोटे मेसेज को किभली लोकंक पाखरे पहुंचिया जाई पारे। आम आदमी पार्टी रो आईटी सेल रे काम करुथिबा एई युवक जनक एबे लोकंक पाखरे पॉलिटिकल मेसेज पहुंचेबा कामरे अछंती। लोकंको कहउचंती, जनता को कहउचंती, युवक मानन को कहउचंती जे असरपा हेबार आवश्यकता अछि, ए व्यवस्था को सफा करिवार आवश्यकता अछि। जो व्यवस्था एई भली असरपा मानन को सृष्टि करिछि, जो असरपा मानन को घृणा करा जाउछि, जो असरपा माने काम न पाई बुलुचंती, जो माने दिन राति मोबाइल धरिचंती किंतु आउ किछि करि पारु नाहंती, से माने सेई मोबाइल को एक अस्त्र बनेइबे, सिस्टम को काठगड़ा रे ठिया करिवे। जोथि पाई संख्या बढ़ी बढ़ी चलीछि। गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे एते लोक एकजुट होउचंती, निज कहानी कहउचंती, एक कहानी पहुंचुची एवं एक कहानी रो प्रभाव कौन हबो ताकू सहजरे अनुमान करा जाई पारु नाही। महुआ मैत्रंक कथा कहंतु, टीएमसी रो सांसद कीर्ति आजाद को कथा कहंतु, आउरी अनेक नेता जो माने काक्रोच जनता पार्टी रे, असरपा जनता पार्टी रे जोग दवा पाई इच्छा प्रकाश करुछंती। ए तालिका लंबी लंबी चलीछि। भारत वर्षर संघर्षर कहानी, दुख आउ असंतोष रो कहानी एई काक्रोच जनता पार्टी जरिया रे पदाकू आसुची। किए जानिछि यह एक आंदोलन रूप नब कि नाही। समय कहब दर्शक बंधु जे काक्रोच जनता पार्टी एई भली हठात शून्य रु आसी शून्य रे मिले जीव ना किछि जागरण तैयारी करिवो, किछि नुआ अध्याय भारतर राजनीति रे जोड़िबो। ए भिडियोटी आपन को केमती लागला मतामत रखिबे। आम चैनल न्यूज रूम को दर्शक बंधु सब्सक्राइब करिवे, आम भली सांबादिक मानन को उत्साहित करिवे। धन्यवाद, नमस्कार।